Irmãos e irmãs, bom dia, bom dia, bom dia. Nós vamos dar início ao nosso culto. Convido a igreja a se colocar de pé para podermos orar juntos, né? Vamos ter um tempo de oração, apresentando esse tempo que passaremos aqui juntos para louvar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui para prestarmos culto ao Senhor. Obrigado por esse privilégio, Pai. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui. O Senhor permite que estejamos na Tua presença e isso o Senhor fez através de Cristo Jesus. Muito obrigado. Ó Pai bendito, nós oramos pelos nossos irmãos que não podem estar conosco hoje. Clamamos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles, Pai. Ó Pai bendito, que esse tempo aqui seja estritamente para o Senhor, para a Tua honra, para o Teu louvor, para a Tua glória, Pai. Que possamos realmente estar com o nosso coração, com a nossa mente voltada para o Senhor. Ó Pai querido, nós consagramos esse tempo ao Senhor, Pai. Reconhecemos os nossos pecados e confessamos diante do Senhor, clamando pelo Teu perdão, para que possamos então estar em Tua presença. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos, Pai, pelo grande privilégio de podermos estar aqui na Tua presença. Amém, Senhor Deus. Amém. Filipenses, então, capítulo 4, verso 8 e 9. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Eu vou pedir ao nosso irmão Isaac que, por gentileza, faça a leitura desses dois versos na língua Bahasa Indonésia. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 saya membaca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Muito obrigado. Para os estudiosos aí que fazem comentários sobre a Bíblia, esse é um texto um pouco difícil. Para ahli dan mereka yang mengomentari Alkitab menganggap teks ini sulit. Eles consideram difícil justamente pelo começo do verso 8. Sulit karena awal dari ayat yang ke-8. Na minha versão em português diz assim: finalmente, irmãos. Pada terjemahan bahasa Portugis mirip dengan bahasa Indonesia, jadi akhirnya saudara-saudara. Então, os estudiosos eles divergem, eles têm alguns pensamentos diferentes, né, em relação ao que isso aqui está querendo dizer. Para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai maksud kalimat ini. Não se sabe se o autor está querendo dizer que ele vai concluir a carta dele. Então, finalmente, irmãos, estou terminando por aqui. Tidak tahu apakah persis penulis kitab ini mau mengakhiri akan kitab ini, jadi akhirnya saudara-saudara. Ou se essa parte aqui, o verso 8 e 9, está ligado ao assunto anterior, a partir do verso 2. Atau apakah bagian ini dimaksudkan untuk mengakhiri penjelasan daripada ayat 2 dan seterusnya. Então, nós precisamos assumir uma direção. Jadi kita perlu mengambil sikap terhadap suatu arah yang kita mau tempuh. Bagi saya secara pribadi, hal ini terkait dengan ayat yang kedua, ayat sebelumnya. Que vai falar sobre o relacionamento ali daquelas duas mulheres, Evódia e Sintique, que começa no verso 2. Yang akan berhubungan dengan Eudia dan Sintike
dalam permasalahan yang mereka hadapi yang dimulai dijelaskan dalam ayat yang kedua. E onde no verso 6, Paulo diz que aquelas pessoas elas não deveriam andar ansiosas por coisa alguma. Dan dalam ayat 6 Paulus mengatakan bahwa hendaknya mereka tidak khawatir tentang apapun juga. Mas que elas deveriam apresentar diante de Deus, né, através da oração e da súplica, tudo o que estava acontecendo ali. Tetapi hendaknya mereka menyatakan dalam segala hal keinginan mereka kepada Tuhan melalui doa. E a partir desse momento que essas pessoas então entregassem os seus problemas a Deus, a paz de Deus encheria o coração delas e a mente delas. Dan ketika mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran mereka. Chegando então aqui nesse verso 8, que fala a respeito do que deveria ocupar o pensamento dessas pessoas. Dan akhirnya sampai kepada ayat yang ke-8 di mana penulis menjelaskan apa yang seharusnya mengisi pikiran dan hati seseorang. Então, no meu ponto de vista, o versículo 8 e 9, eles estão relacionados ao assunto anterior. Jadi menurut saya ayat 8 dan 9 terkait dengan penjelasan bagian perikop yang sebelumnya. Ao invés de ficar ansioso, mude a sua forma de pensar. Jadi daripada khawatir, rubahlah cara Anda berpikir. Então, baseado nessa ideia de mudar a forma de pensar, eu dei um título para a mensagem de hoje. Jadi berdasarkan ide ini merubah cara yang berpikir, saya memberikan judul kepada perenungan kita hari ini. E o título está baseado em uma pergunta. Dan judul tema perenungan kita hari ini adalah satu pertanyaan. E a pergunta é: o que deve ocupar o meu pensamento? Apa yang harus mengisi pemikiran saya? Vamos repetir. O que deve ocupar o meu pensamento? Apa yang harus mengisi pemikiran saya? Esse é o título da mensagem, essa pergunta. Jadi ini tema dari perenungan kita, pertanyaan ini. Porque muitas coisas ocupam o nosso pensamento. Banyak hal itu mengisi pikiran kita. Como por exemplo, no que nós vimos na mensagem anterior, que está baseada nos versos de 2 a 7, né? Algo que ocupava o pensamento daquelas pessoas era a ansiedade. Dan seperti kita lihat dalam khotbah sebelumnya ayat 2 sampai ayat yang ke-7, yang mengisi akan pemikiran mereka adalah kekhawatiran. E naquele dia que nós vimos que Paulo falou assim, não fiquem ansiosos, então não deixe que isso ocupe o seu pensamento. Dan Paulus mengatakan janganlah kalian khawatir, jangan membiarkan itu menguasai pikiran kalian. A partir então de hoje nós veremos o que deve ocupar o nosso pensamento. Dan mulai saat ini, hari ini kita akan melihat apa yang seharusnya mengisi pikiran kita. E esse é um texto, irmãos, que pessoalmente eu acho muito interessante. Bagi saya secara pribadi teks ini sungguh menarik. Por uma experiência que eu tive. Saya mempunyai karena satu pengalaman yang saya miliki. Há um pouco mais de 10 anos atrás, eu dei um estudo baseado nesses dois versículos que nós veremos hoje. Kurang lebih 10 tahun yang lalu saya memberikan suatu studi berdasarkan dua ayat ini. E esse estudo foi numa casa de recuperação para pessoas com problemas de vícios, né, drogas e álcool. Dan firman Tuhan di satu pantai rehabilitasi orang yang kecenderungan dengan alkohol. E naquele dia lá naquela casa de recuperação foi falado a respeito do que falarei hoje. Dan pada hari itu saya membahas apa yang saya hendak membagikan pada hari ini. E passado vários anos, né, depois daquela mensagem naquela casa de recuperação, dan setelah lewat berbagai tahun setelah saya menyampaikan firman Tuhan di pantai rehabilitasi itu, no ano passado, se não me engano, eu voltei junto com alguns irmãos aqui da igreja, alguns jovens, alguns irmãos adultos nessa casa de recuperação. Tahun lalu saya beberapa pemuda dan orang dewasa gereja kita kembali untuk mengunjungi pantai rehabilitasi itu. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar desse momento que nós tivemos lá naquela casa de recuperação em Santa Isabel. Saya tidak tahu apakah beberapa ingat ketika kita pergi ke tempat itu di Santa Isabel. E lá naquele momento tinha um homem que estava trabalhando agora naquela casa de recuperação. Dan pada saat itu ada seorang yang bekerja di pantai itu.
e que ouviu esse estudo lá no passado, quando ele estava ali no momento de tratamento, ele estava lidando com o alcoolismo. Dan dia mendengar firman Tuhan waktu dia masih dalam tahap rehabilitasi karena kecanduan alkohol. E ele então relembrou, me falou: Eugênio, eu lembro daquele estudo que você deu lá sobre as peneiras do que pensar. Dan dia mengatakan, Pak Eugenius, saya mengingat firman Tuhan mengenai topik apa yang seharusnya mengisi pemikiran kita. E isso foi o que me ajudou a ter a vida transformada hoje, a não estar mais escravo da bebida. Dan dia mengatakan itu yang menolong saya untuk memiliki hidup yang diubah dan tidak lagi menjadi akan budak atau hamba kecanduan alkohol. Então aquele homem um dia foi escravo do seu desejo pela bebida. Jadi dulu orang itu dia adalah budak dari keinginan terhadap minuman keras. E em algum momento da história dele, Deus agiu no coração daquele homem através desse texto para mudar a forma dele de pensar. Dan suatu saat Tuhan bertindak dalam kehidupannya melalui teks firman Tuhan ini dan mengubah kehidupannya. E aquele homem então teve a sua vida de escravidão na bebida transformada para uma escravidão a Cristo Jesus. Mengubah kehidupan, mengubah isi pemikirannya, dan dia tidak lagi menjadi hamba atau budak daripada minuman keras, tetapi menjadi hamba Tuhan. E eu fiquei bem feliz, eu não quis demonstrar tanto assim lá no momento, mas o meu coração se encheu de alegria, né, por conta da ação da palavra de Deus no coração de uma pessoa. Hati saya penuh dengan sukacita meskipun saya tidak menunjukkan melihat Tuhan berkarya melalui firman-Nya dalam kehidupan seseorang. Deus queira que essa mensagem hoje encontre então no coração de alguém aqui um lugar para agir como transformação, né, como transformadora de pensamento. Kiranya firman Tuhan ini juga menemukan suatu hati di sini yang dapat juga diubah, yang dapat juga diubah pemikirannya. Então, em que devemos pensar? Jadi apa yang seharusnya kita memikirkan? O que deve ocupar o nosso pensamento? Apa yang seharusnya mengisi pemikiran kita? Paulo diz então que um primeiro item que deve ocupar o nosso pensamento é algo que seja verdadeiro. Pertama, semua yang benar menurut Rasul Paulus. Essas pessoas elas não deveriam viver com base no engano. Mereka orang-orang ini tidak seharusnya hidup berdasarkan dusta atau penipuan. Tendo em vista o que é dito no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Karena mengingat ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. O que é a ansiedade? Nada mais do que uma preocupação com algo que não aconteceu e nem se sabe se vai acontecer. Kekhawatiran adalah ketika kita memikirkan tentang suatu yang barangkali tidak terjadi dan tidak akan terjadi. O pensamento daquelas pessoas e o nosso pensamento não deve estar baseado na mentira. Pemikiran kita tidak boleh hidup didasari pada dusta. Tendo em vista, né, que a mentira tem por pai quem? Karena siapa yang adalah bapa pendusta, bapa kebohongan? O diabo. Então, eu peço para que alguém leia bem alto para a gente João 8:44. Ada yang bisa buka Yohanes 8:44? Evangelho de João 8, verso 44, por favor. Injil Yohanes 8 ayat 44. Muito obrigado. Então nós percebemos aqui nesse texto que quem é o pai da mentira, quem alimenta a mentira é o próprio diabo. Jadi iblis menurut teks ini adalah bapa kebohongan, bapa pendusta. Então, quando permitimos que a nossa mente, o nosso pensamento se direcione à mentira e seja conduzida pela mentira, pelo engano, estamos permitindo que o diabo nos conduza. Kalau kita mengizinkan kebohongan mengisi pemikiran kita, kita mengizinkan iblis menuntun kehidupan kita. Então, Paulo está dizendo, olha, não permita
que o engano, a mentira, a falsidade ocupe o seu pensamento. Jadi Paulus mengatakan jangan mengizinkan kebohongan dusta mengisi pemikiranmu. Mas o que ocupe o seu pensamento seja aquilo que é verdadeiro. Tetapi apa yang hendak mengisi pemikiranmu adalah semua yang benar. Nós precisamos então avaliar o nosso coração em relação às nossas emoções. Kita perlu dengan demikian mengevaluasi bagaimana perasaan kita. Em muitos momentos permitimos que emoções enganadoras, né, conduzam as nossas decisões. Seringkali kita mengizinkan pengerasaan yang terdiri dari dusta atau kebohongan menguasai atau menuntun hati kita. Em muitos momentos permitimos que as mentiras proferidas por outras pessoas conduzam as nossas decisões. Seringkali kita mengizinkan dusta kebohongan yang diucapkan orang lain mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Então precisamos constantemente estar avaliando o nosso coração para entendermos as nossas escolhas, as nossas decisões a partir daquilo que é verdadeiro. Kita perlu senantiasa mengevaluasi hati kita, perasaan kita untuk kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang benar. Paulo não diz apenas a respeito daquilo que é verdadeiro. Jadi dan Paulus bukan saja membahas tentang apa yang benar. Paulo também fala que aquilo que devemos pensar é aquilo que é respeitável. Paulus menyatakan juga bahwa semua yang kita hendak pikirkan adalah apa yang dianggap sebagai yang mulia. Algo que é respeitável é algo que merece honra, merece ser valorizado. Yang mulia, yang direspek, yang dihargai. Para entendermos de forma um pouco mais prática, eu escolhi 2 textos aqui onde essa palavra aparece. Untuk kita mengerti secara praktis, saya memilih 2 ayat pendukung. E esses 2 textos estão na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 1 Timotius pasal 3. Então abra sua Bíblia em primeira carta de Timóteo, capítulo 3. 1 Timotius pasal 3. Esse é um trecho onde fala-se a respeito dos critérios de escolha para um presbítero, um pastor e para os diáconos. Konteks adalah syarat-syarat bagi penilik jemaat, baik pendeta maupun penatua. Capítulo 3, verso 8, vai falar aqui sobre qualidades de um diácono. Ayat yang ke-8 diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. E como esse diácono vai demonstrar que ele é alguém respeitável? Dan bagaimana diaken menunjukkan bagi dia orang yang terhormat? Alguém que merece honra. Seorang yang layak dihormati. De uma forma prática, sendo uma pessoa de uma só palavra, aquilo que ele diz, ele honra aquilo que ele diz. Secara praktis, dia orang yang tidak bercabang lidah, apa yang dia katakan itu dia lakukan. Então uma pessoa respeitável é aquela pessoa que quando fala alguma coisa, ela vai naquela direção que ela disse. Orang yang terhormat ketika mengatakan sesuatu dia konsisten menuju pemenuhan dari apa yang dia katakan. Não é inclinado a muito vinho. Dia tidak merupakan orang yang penggemar anggur. Ou seja, essa pessoa ela não vive bêbada, conduzida aí pela embriaguez, né, pela bebedeira. Dengan kata lain, orang ini tidak hidup mabuk-mabukan. Ou seja, as pessoas olham para ela e sabem que ela é uma pessoa sóbria, que quando ela toma uma decisão, ela não toma uma decisão conduzida pelo vinho, pela bebida. Orang melihat dia dan tahu bahwa dia orangnya bukan orang yang suka mabuk-mabukan, dan ketika mengambil keputusan dia mengambil keputusan dengan akal yang sehat. Diz ainda que essa pessoa é respeitável porque ela não é cobiçosa de sorte da ganância. Orang ini terhormat karena dia tidak serakah.
E o que isso quer dizer? Essa pessoa não vive somente em busca de dinheiro, né? A qualquer custo. Orang ini tidak hidup hanya untuk berusaha mempunyai uang atau kekayaan dengan menghalalkan segala cara. E essa pessoa também, no verso 9, é uma pessoa que está ali baseada na fé em Cristo Jesus. Orang yang terhormat adalah orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci mengenai Kristus Yesus. Então a gente vê de forma prática aqui o que é ser respeitável. Jadi ini yang artinya orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang direspek. No verso 11 nós temos um outro exemplo. Ayat 11 ada contoh lainnya. Falando a respeito daquelas mulheres que serviam, ajudavam dentro da igreja naquele momento da história. Ketika berbicara tentang perempuan atau istri-istri yang melayani dalam gereja, diz que aquelas mulheres deveriam ser respeitáveis. Mereka hendaknya menjadi orang yang terhormat. E de que forma elas demonstrariam que eram mulheres respeitáveis? Dan bagaimana menunjukkan bahwa perempuan-perempuan itu adalah orang yang terhormat? Elas não seriam maldizentes. Mereka bukan pengfitnah. E o que é não ser maldizente? Apa itu artinya bukan pengfitnah? Alguém que não conta mentira. Seorang yang tidak menceritakan dusta. Alguém que não fica falando mal dos outros. Tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Alguém que não fica falando fofoca. Yang tidak gosip. Alguém que não fica falando as coisas sem saber. Yang tidak mengatakan sesuatu tanpa tahu. Isso é uma demonstração de alguém respeitável. Ini bukti-bukti atau wujud seorang yang dihormati. Era necessário que aquelas mulheres também, para demonstrar a sua respeitabilidade, né, que elas fossem temperantes. Dan juga mereka adalah orang yang dapat menahan diri. Pessoas equilibradas. Orang yang perilaku dan pemikirannya seimbang. Pessoas que sabem lidar com as dificuldades da vida. Orang-orang yang tahu bagaimana berurusan dengan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Não são aquelas pessoas que um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Bukan seorang yang berubah dari satu hari ke hari yang lain. Essa pessoa está bem com você num dia e talvez ela escutou alguma mentira, no dia seguinte ela já age de uma forma totalmente diferente com você. Dia baik satu hari tapi mendengar dusta tentang Anda, hari berikutnya dia sudah berubah. Então isso é uma demonstração de alguém que é respeitável. Essa pessoa é equilibrada, ela é temperante. Jadi orang dia bisa menahan diri, dia seimbang. E fiéis em tudo. Dan setia dalam segala perkara, dapat dipercaya dalam segala hal. Há alguém na qual nós podemos depositar a nossa confiança. Orang yang dapat dipercayai. Aquilo que é falado para aquela pessoa ouve e guarda para ela. Apa yang disampaikan kepada orang itu mendengar dan memelihara dengannya. Você vai e abre o seu coração para aquela pessoa, ela não fica espalhando por aí. Anda membuka hati kepadanya, dia tidak menyebarkan itu kepada orang-orang lain. Essas são as qualidades de alguém que é respeitável. Ini kualitas seorang yang terhormat. Então, voltando aqui para o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Kembali ke Filipi pasal 4. Paulo diz que o que deve ocupar então a mente daquelas pessoas é algo que seja respeitável. Jadi apa yang harus mengisi pemikiran seseorang adalah semua yang mulia, semua yang terhormat. Então nós vimos agora alguns exemplos daquilo que é ser respeitável. Então isso deve ocupar a nossa mente. Jadi ini harus mengisi pemikiran kita. Paulo fala de um terceiro aspecto aqui. Aspek yang ketiga yang Paulus mengangkat yang harus mengisi pemikiran kita. Tudo o que é justo. Semua yang adil. O que deveria ocupar a mente daquelas pessoas é tudo o que é certo, tudo o que é correto. Semua yang benar, yang tepat. Mais uma vez, aquelas pessoas não deveriam ser levadas pelo engano, pela falsidade. Sekali lagi orang hendaknya tidak dibawa oleh tipuan, oleh kemunafikan. Pela imaginação de algo que talvez nem aconteceria. Tidak boleh terbawa oleh pemikiran sesuatu yang barangkali tidak akan terjadi. Que está baseado então na ansiedade.
yang membuat atau membawa kekhawatiran. Essas pessoas deveriam pensar naquilo que é certo. Mereka hendaknya memikirkan semua yang benar, yang adil. Ou seja, tudo aquilo que tem como base a aceitação de Deus. Semua dengan kata lain yang diterima oleh Tuhan. Aquilo que tem como base a palavra de Deus. Yang didasari pada firman Tuhan. Isso é algo justo. Ini adalah semua yang adil. De uma forma prática, veja comigo a segunda carta de Timóteo, Secara capítulo praktis 3. kita melihat contohnya 2 Timotius. Anteriormente nós vimos a primeira carta, agora nós vamos na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. 2 Timotius pasal 3. Quem pode ler para a gente, por favor, bem alto, 2 de Timóteo 3, verso 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso, muito obrigado, irmã. Para a instrução na justiça. Toda a escritura é útil para isso, né? Segala tulisan di halaman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Se os irmãos tiveram a oportunidade de ler a pastoral de hoje, que lhes foi enviada, está baseado aqui nesse texto. Pastoral hari ini dalam buletin kita didasari pada ayat firman Tuhan ini. O que lhes será enviada, perdão. Maaf, yang akan dikirimkan kepada kalian. Fala a respeito da utilidade da palavra de Deus. Bicara tentang manfaat dari firman Tuhan. Ela é útil para ensinar. Bermanfaat untuk mengajar. Ela é útil para nos repreender. Untuk menyatakan kesalahan. Ela é útil para nos corrigir. Untuk memperbaiki kelakuan. Tudo isso para nos colocar para a educação na justiça, naquilo que é certo. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Naquilo que é agradável a Deus, naquilo que é a vontade de Deus. Dalam apa yang menyenangkan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Então Paulo está dizendo, olha, pensem naquilo que é justo, ou seja, naquilo que a palavra de Deus direciona. Jadi Paulus mengajak mereka untuk memikirkan semua yang adil sesuai dengan arahan firman Tuhan. E usando o exemplo daquele nosso irmão lá da casa de recuperação, Dan dengan memakai contoh dari orang di pusat rehabilitasi itu yang saya katakan tadi, o que ocupava a mente dele, o que ocupava o coração dele era a idolatria pela bebida. apa yang mengisi pemikiran dia sebelumnya adalah penyembahan berhala terhadap minuman keras. Era naquilo lá que ele encontrava o seu prazer, a sua alegria. Di dalam itu dia menemukan kesukaan baginya. E aí, confrontado por uma ideia como essa, ele diz, olha, não é nesse caminho que eu devo continuar. Dan ketika diperhadapkan dengan firman Tuhan, dia sadar bahwa ini bukan jalan yang seharusnya dia tempuh. Porque não é isso que a palavra de Deus aprova, não é isso que é justo. Karena bukan ini yang firman Tuhan menyetujui, bukan ini yang adil, bukan ini yang benar. Então, a partir desse momento, esse homem muda o seu jeito de Jadi viver. mulai saat itu orang itu mengubah kelakuannya. Paulo fala a respeito de um quarto item aqui. Poin yang keempat yang diangkat Paulus, Tudo que é puro. semua yang suci. E isso, essa questão desse puro aqui tem a ver com uma pureza moral. Yang suci adalah kesucian moral. Aquilo que é correto, aquilo que é certo. Apa yang benar, yang tepat. Porém, como no item anterior, algo baseado na aceitação de Deus. Tetapi berdasarkan apa yang disetujui, diterima oleh Tuhan. Não é o que é moralmente aceito e estabelecido pela sociedade, pelo mundo. Bukan moralitas yang ditetapkan oleh masyarakat atau dunia. Porque hoje ser homossexual é algo aceitável, é algo correto, é algo moralmente aceitável pela sociedade do mundo. Karena contohnya homoseksualitas adalah sesuatu yang diterima oleh
masyarakat di dunia. Então essa questão de certo e errado, essa questão de moral, ela não é estabelecida pelo mundo, mas pela palavra de Deus. Jadi moral itu tidak ditetapkan oleh dunia tetapi oleh firman Tuhan. Então hoje o estabelecimento daquilo que é puro, estabelecido pelo mundo, é aquilo que se eu amo, então é puro. Se eu sou homem e amo outro homem, então isso é puro. Jadi dalam dunia ada contoh kalau saya laki-laki mengasihi laki-laki itu dianggap suci. Se eu sou mulher e amo outra mulher, então isso me dá direito de me relacionar com ela, de casar com ela. Kalau saya perempuan dan mengasihi seorang perempuan, saya mempunyai hak untuk menikah dengannya. Então a pureza estabelecida pelo mundo não é uma pureza vista como correta aos olhos de Deus. Kemurnian yang ditetapkan oleh dunia bukanlah kemurnian yang ditetapkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Essa pureza, ela está ligada a uma pureza que me permite estar na presença de Deus. Semua yang suci di sini adalah kesucian yang memungkinkan saya bisa berada di hadapan Tuhan. Alguém, por favor, leia o Evangelho de João, capítulo 11, verso 55. Yohanes 11:55. João 11, verso 55. Esse é um exemplo aí de pureza. Contoh mengenai kesucian atau kemurnian. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para ser purificados. Isso, muito obrigado, irmão. Então, esse texto aqui narra as pessoas indo em direção ao templo para participarem de um culto. Ayat ini menjelaskan banyak orang berangkat untuk mengambil bagian dalam ibadah di Yerusalem. Ou seja, para estarem na presença de Deus naquele momento. Untuk berada di hadirat Tuhan pada saat itu. E antes de fazerem isso, algo era necessário, algo era essencial. Dan sebelum masuk di hadirat Tuhan, mereka perlu melakukan sesuatu yang sangat penting. Passarem por um ritual de purificação dos seus pecados. Mereka perlu menyucikan diri mereka dari dosa-dosa mereka. Então eles sabiam que eles precisavam passar, por esse ritual de purificação para estarem na presença de Deus. Mereka tahu mereka perlu menyucikan diri untuk masuk di hadirat Tuhan. Esse é um exemplo aí da questão de um pensamento puro. Jadi ini contoh pemikiran yang suci atau yang murni. É um pensamento que poderia estar tranquilamente na presença de Deus. Suatu pemikiran yang bisa membawa seorang berada dengan tenang dan aman di hadirat Tuhan. Então, que tipo de pensamento que Paulo estava dizendo para essas pessoas terem? O que é que deveria ocupar o pensamento delas? Algo puro. Jadi apa yang Paulus menyatakan kepada jemaat itu yang harus mengisi pemikiran mereka adalah semua yang suci. Algo que poderia estar na presença de Deus sem problema. Sesuatu yang dapat membawa kita berada di hadirat Tuhan tanpa masalah. Paulo fala ainda de um quinto item aqui. Dan yang kelima, Paulus menambahkan, tudo o que é amável. Semua yang manis. E o que isso quer dizer? Apa artinya? Isso fala a respeito de algo que tem uma beleza e que por conta da sua beleza isso atrai algo em direção a ele. Dan berbicara tentang sesuatu yang indah sehingga menarik perhatian semua orang kepadanya. Então imagina que alguém enxergue daqui uma flor muito bonita, uma orquídea numa árvore ali nos fundos. Bayangkan kalau ada satu bunga yang indah, bunga anggrek di luar sana. E essa pessoa então se sente atraída por aquela beleza. Dan orang tertarik kepada kecantikan atau keindahan dari bunga itu. E essa pessoa fala para todos nós: vamos olhar aquela orquídea. Olha que beleza. Precisamos ir até lá, enxergar de perto. Mengajak kita, mari kita semua pergi melihat keindahan daripada bunga anggrek itu.
Ou seja, aquela flor ela tinha uma característica, uma beleza que atraiu o nosso olhar até ela. Jadi bunga itu memiliki kecantikan yang menarik kita kepadanya. Então, o pensamento daquelas pessoas deveria ser um pensamento como esse. Jadi hendaknya pemikiran jemaat itu diisi pemikiran yang demikian. Um pensamento que atrai, né, por sua beleza, por sua boa característica. Pemikiran karena kecantikan akhirnya menarik orang-orang karena ciri-cirinya yang baik. Ou seja, era um pensamento baseado na aparência do Senhor Jesus. Dengan kata lain adalah suatu keindahan atau kecantikan yang didasari pada Kristus Yesus. Alguém, por favor, abra no Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Yohanes 12 ayat 32, ada yang bisa baca? Yohanes 12 32. E leia bem alto para a gente. João 12, 32. Ok, muito obrigado, irmã. Então, é o nosso Senhor Jesus falando do seu momento de crucificação. Pada saat penyaliban Tuhan Yesus Kristus dia berbicara Que aquela atitude, né, de estar crucificado, aquela atitude de se permitir ser crucificado, atrairia o olhar de todos para ele. bahwa tindakan Yesus yang secara sukarela mau disalibkan akan menarik perhatian semua orang kepadanya. E aquela atitude era uma atitude amável, de amor, que atraiu os olhos de todos para ele. Dan sikap Yesus itu adalah sikap yang manis yang membawa semua orang menarik perhatian padanya. E é algo que daqui a pouco nós estaremos relembrando através da ceia. Dan sedikit lagi kita akan mengingat akan sikap yang manis dari Yesus itu melalui perayaan perjamuan kudus. Aquele grande e maravilhoso ato de amor, algo amável. Tindakan kasih Yesus itu tindakan yang manis. Que atraiu também o nosso olhar para ele. Yang menarik juga pandangan kita kepadanya. Paulo vai então nos falar, ou melhor, falar para aquelas pessoas a respeito de tudo que é de boa fama. Dan Paulus juga menambahkan satu hal lagi yang perlu mengisi pemikiran kita, semua yang sedap didengar. Então, aquilo que aquelas pessoas deveriam pensar era algo do que se pode falar bem. Apa yang hendak semua orang pikirkan adalah semua yang dapat disampaikan dengan baik. Então, imagina que por alguma mágica os seus pensamentos a partir de agora vão começar a serem mostrados como num telão. Vai ficar um telão aqui em cima da sua cabeça. Jadi coba bayangkan tiba-tiba karena sesuatu seluruh pemikiran Anda itu dapat kita lihat, kita baca di dalam layar. E tudo o que você pensar vai ser transmitido ali, e todos nós vamos poder enxergar o que será transmitido ali, o seu pensamento. Pikiran Anda kita bisa baca melalui layar yang akan ditampilkan di depan. Pense, o que você vai projetar ali seria algo que você gostaria que nós víssemos? Apa yang ada dalam pikiran Anda yang muncul dalam layar itu, apakah sesuatu yang baik untuk semua orang melihat dan mendengar? Você acha que se nós enxergássemos todos os seus pensamentos, nós ficaríamos orgulhosos de você falar, olha, mas que pessoa santa é essa? Dan apakah setelah ditayangkan seluruh pemikiran Anda di layar, apakah semua orang di sekitar Anda itu akan bangga dan mengatakan, lihat, wah, orang ini mempunyai pemikiran yang baik dan suci. Tudo que está sendo projetado ali é algo de boa fama, podemos falar bem a respeito daquilo que ele está pensando. Semua yang dipikirkan hendaknya sedap didengar. Então, essa seria a ideia de um pensamento, pensar em coisas de boa fama. Jadi ini yang berhubungan dengan apa yang disebutkan sebagai sedap didengar. É um pensamento do qual se pode falar bem.
adalah satu pemikiran yang kita dapat mengatakan sesuatu yang baik mengenal pemikiran itu. E aí um sétimo item é se alguma virtude há. Pemikiran yang ketujuh yang hendak mengisi pemikiran kita semua yang disebut kebajikan. E o que é uma virtude? Apa itu satu kebajikan? É algo realmente bom. Sesuatu yang benar-benar baik. É uma boa característica. Suatu ciri yang baik, sifat yang baik. É algo que tem uma boa qualidade. Yang punya kualitas yang baik. Que demonstra excelência. Yang menunjukkan keunggulan. É uma característica de alguém. Yang adalah ciri dari seseorang. Então Paulo está dizendo, olha, se o seu pensamento tem tudo isso, muito bom. Paulus hendak menyatakan kalau pikiran kalian mempunyai semuanya ini berarti pemikiran kalian baik. E é interessante que Paulo fala se há alguma virtude. Dan menarik Paulus menyatakan jika ada suatu kebajikan. Porque todas essas ideias anteriores, verdadeiro, karena semua pemikiran yang sebelumnya semua yang benar, respeitável, semua yang mulia, justo, semua yang adil, puro, semua yang suci, amável semua yang manis, e de boa fama, semua yang sedap didengar. Essas são características virtuosas que uma pessoa deve ter. Semua ini sifat atau ciri kebajikan yang hendak dimiliki oleh seseorang. Então Paulo está dizendo que essas pessoas não só deveriam pensar, mas deveriam viver isso. Jadi Paulus mau mengatakan ini hendaknya bukan saja dipikirkan oleh orang-orang, tetapi dihayati, dijalankan oleh orang-orang. Porque isso deveriam ser virtudes a serem buscadas. Karena inilah kebajikan yang patut dicari. Essas características, elas não são recebidas no momento do nascimento. Ciri-ciri ini tidak diperoleh ketika kita lahir. Essas características não são recebidas no momento da conversão. Tidak diterima pada saat kita bertobat. Essas características, elas são construídas na vida do cristão. Tetapi ciri-ciri ini dibangun dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. E é aí que ele diz então, se algum louvor existe. Dan oleh sebab itu Paulus mengatakan kalau ada sesuatu yang terpuji dalam hal itu. E louvor é a ideia de algo que merece aprovação. Sesuatu yang patut dipuji adalah sesuatu yang disetujui. Então, se o que você está pensando merece aprovação, aí o que ele diz, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Apa yang saudara pikirkan itu patut dipuji, hendaklah itu yang saudara pikirkan. Então Paulo fala de características que essas pessoas deveriam trabalhar em suas vidas. Jadi ini ciri-ciri yang Paulus bermaksud mengatakan yang perlu dikerjakan dalam kehidupan orang-orang. As quais ele chama de virtude. Yang dia sebut sebagai kebajikan. Características que deveriam receber louvor, aprovação. Ciri-ciri yang patut dipuji, yang disetujui. E aí então entramos no verso 9. Dan demikian kita masuk dalam ayat yang ke-9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Então, repito, o que Paulo estava dizendo e o que ele afirma então a partir do verso 9 é que aquilo que aprenderam, aquilo que eles receberam, aquilo que eles viram, isso eles deveriam praticar. Jadi Paulus menegaskan apa yang dia jelaskan dalam ayat yang ke-8 bahwa hendaknya mereka mempraktikkan. E tudo isso se resume ao quê? Ao Evangelho. Dan semua itu bisa dirangkum dalam apa? Di dalam Injil. Foi o Evangelho que Paulo ensinou para eles aprenderem. Injil yang Paulus mengajarkan untuk mereka belajar. Foi o Evangelho que Paulo falou para eles receberem. Injil yang Paulus mengatakan untuk mereka menerima. Foi o Evangelho que Paulo viveu para que eles enxergassem na vida de Paulo aquilo na prática. Dan Injil itulah yang Paulus menghayati sehingga jemaat dapat melihat secara praktis dalam kehidupannya. Então podemos resumir isso aqui numa ideia de que, olha, pense o Evangelho e viva o Evangelho. Dengan kata lain, kita bisa merangkum semua ini dengan menyatakan pikirkanlah Injil
dan hayatilah Injil. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Kiranya itulah Injillah yang mengisi hati Anda. Então, o que deve ocupar o meu pensamento? Jadi apa yang harus mengisi hati saya? O Evangelho, a palavra de Deus. Injil, firman Tuhan. É ela que vai transformar o meu coração, é ela que vai transformar o meu pensar. Injil yang akan mengubah hati dan pikiran saya. E provocando isso, ou seja, vivendo o Evangelho, teremos um grande resultado. Dan kalau kita mempraktikkan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari, Que é o kita akan ada akibat yang besar, que é o final do verso 9. yang adalah bagian dari ayat 9 akhir. E o Deus da paz será convosco. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Então, se o nosso pensamento não é conduzido pelo Evangelho, o Deus da paz não é conosco. Kalau pemikiran kita tidak dituntun oleh Injil, Allah sumber damai sejahtera tidak beserta dengan kita. Se vivemos a mentira e não a verdade, o Deus da paz não está conosco, porque quem é o pai da mentira é o Satanás. Kalau kita hidup dalam dusta dan bukan dalam kebenaran, damai sejahtera tidak ada dalam kita karena iblis adalah bapa pendusta. Se as nossas ações não são conduzidas por aquilo que é respeitável, o Deus da paz não estará conosco, porque estamos indo contra a vontade dele. Kalau tindakan kita tidak berdasarkan semua yang mulia atau yang terhormat, Allah sumber damai sejahtera juga tidak beserta dengan kita. Se o que pensamos, como agimos não é algo justo, ou seja, certo, correto, o Deus da paz não estará conosco. Kalau apa yang kita pikirkan, kita buat tidak adil, Allah sumber damai sejahtera tidak akan beserta kita. Porque estaremos desprezando a palavra dele. Karena kita sedang mengabaikan firman-Nya. Se o nosso pensamento não é puro, o Deus da paz não estará conosco. Kalau pemikiran kita tidak suci, tidak murni, Allah sumber damai sejahtera tidak akan beserta kita. Porque estar puro está linkado, está ligado a poder estar na presença de Deus. Karena kesucian berhubungan dengan kita berada di hadirat Tuhan. Então, se eu não estou puro, eu não posso estar na presença dele, ou seja, ele não estará comigo. Kalau saya tidak suci, saya tidak bisa berada di hadirat Tuhan dan Tuhan tidak beserta dengan saya. Se aquilo que eu penso não é amável, aquilo que eu vivo não é amável, então também o Deus da paz não estará comigo. Kalau apa yang saya pikirkan dan lakukan tidak manis, Allah sumber damai sejahtera tidak akan beserta kita. Diante disso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a tomar o seu cálice aí na sua mão. Dan oleh sebab itu saya mengundang kita untuk mengambil akan cawan dan roti. Pode abrir o seu cálice. Mana janela, João? Se alguém não recebeu o cálice, por favor, levante a sua mão. Temos aqui algumas pessoas que não... João, por favor, pega o inteiro. Temos 3, 4 pessoas que não receberam. Nossa irmã Nurtati não recebeu. Aqui o irmão Isaac. Se você já é batizado, se você tem um compromisso com Deus, você é convidado a participar conosco desse momento. Anda sudah dibaptis, berkomitmen dengan Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Quem mais não recebeu, por favor, levante a mão para o presbítero João poder ver. Ada yang belum menerima? Todos receberam? Todos. Pense comigo agora. Pikirkan dengan saya sekarang. A respeito de tudo isso que ouvimos. Mengenai semua yang kita dengar. Viver dessa forma aqui
só é possível por conta de Cristo Jesus. Hidup sesuai dengan apa yang saya katakan tadi atau Paulus katakan tadi hanya mungkin melalui Tuhan Yesus Kristus. Ter uma transformação de vida para pensar dessa forma só é possível através de Cristo Jesus. Memiliki hidup yang diubah sehingga kita bisa memikirkan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan hanya mungkin oleh Yesus Kristus. Para viver isso aqui, isso é basicamente obra de um milagre. Untuk hidup dengan cara demikian itu hanya karena suatu mujizat. Porque se olharmos em outras partes aqui da carta de Paulo aos Filipenses, a gente vai perceber a nossa condição de pecado. Karena bagian firman Tuhan lain dalam Filipi menunjukkan keberdosaan kita. Mas através da ação de Cristo Jesus morrendo em nosso lugar, hoje é possível termos uma outra forma de pensar. Namun melalui kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dapat cara berpikir yang lain. Lembrando que pensar está ligado a viver, a colocar isso em prática. Dengan mengingat bahwa berpikir adalah bagaimana kita hidup mempraktekkan hal-hal ini. Então, pela morte de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, hoje nós podemos então estar com o Deus da paz. Oleh kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dapat disertai oleh Allah sumber damai sejahtera. Porque Ele estabeleceu esse caminho para a Karena paz. Dia yang menetapkan jalan ini untuk kita. Então, tendo isso em mente, vamos comer, lembrando do que Cristo fez por nós. Sambil memikirkan hal ini, mari kita makan sambil mengingat apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor se fez homem como nós para morrer em nosso lugar. Terima kasih ya Allah karena Engkau menjadi manusia untuk mati di tempat kami di kayu salib. E a tua morte possibilitou que tenhamos uma nova vida. Dan kematianmu memungkinkan kami mempunyai hidup yang baru. Uma vida com um pensar diferente. Hidup dengan cara berpikir yang berbeda. Muito obrigado por isso, Pai. Banyak terima kasih untuk hal ini. Meu irmão, minha irmã, através do sacrifício de Cristo Jesus, do sangue dele derramado naquela cruz, né? Hoje nós podemos então ter acesso a esse Deus maravilhoso. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya, hari ini kita dapat mempunyai akses kepada Tuhan kita. Deus que nós podemos chamar o Deus da paz. Dan kepada Tuhan yang kita bisa sebutkan sebagai Allah sumber damai sejahtera. Deus que se mostra acessível, que podemos nos aproximar dele. Tuhan yang bisa dijangkau oleh kita semua. Deus que muda a nossa forma de pensar. Tuhan yang mengubah cara kita untuk berpikir. Então, como uma demonstração de gratidão a esse Deus maravilhoso, vamos tomar juntos desse cálice. Jadi sebagai wujud daripada rasa ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita minum dari cawan ini. Com alegria tomemos do cálice. Dengan sukacita mari kita meminum. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Muito obrigado porque esse tão grande amor atraiu o nosso olhar para o Senhor. Kasih-Mu yang begitu besar menarik pandangan kami kepada Dikau. E agora podemos então enxergá-lo como Deus de paz. Dan kami dapat melihat, memandang Kau sebagai Tuhan Allah sumber damai sejahtera. Através disso podemos ter uma nova forma de pensar. Dan kami dapat memiliki cara berpikir yang baru. Pensamentos que sejam agradáveis ao Senhor. Pemikiran yang menyenangkan Dikau. Pensamentos então que nos ajudam a ter bom relacionamento entre nós, irmãos em Cristo. Pemikiran yang menolong kami mempunyai relasi yang baik dengan saudara sesama dalam Kristus. Muito obrigado, Senhor. Banyak terima kasih Tuhan. Muito obrigado por ter atraído o nosso olhar. Terima kasih karena Engkau menarik pandangan mata kami kepada Engkau. É em Cristo Jesus que nós oramos, agradecidos, Pai. Amém. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amém.